nakoy nakitang post mga igsoon sa atong pinangga nga matud pa niya, yes, pwede ka maluwas bisan wala kay relihiyon o pundok nga kasakupan. Pwede man na siya may pwede ka maluwas pero kana kung ikaw inosente. Wala ka masayod nga ang Dios nagtukod og relihiyon, unya wala po ka nasayod nga kining simbahana mao ang gitukod sa Ginoo. Unya ikaw nagbinuotan, nagkinabuhi ka nga matarong subay sa diktar sa imong konsyensya, maluwas ka na kay inosente man ka. Pero kung nasayod ka nga ang Ginoo nagtukod og simbahan, unya wala ka mo pasakop na ng simbahan na imo pang gidaot, nakigdebate pa ka, dili jud ka maluwas ana. Sa laing bahin sa imong giingon nga pwede maluwas ang tao nga walay pundok o relihiyon. So sa ato pa, wala ka moangkon karon nga naa kay relihiyon. Wala wala ka moangkon nga naa kay pundok. So akong pangutana, para asa man kanang inyong sigig pagsangyaw pang-recruit para modaghan ang iyong pundok. Nga pwede ra man di ay maluwas ang tao kung walay pundok o relihiyon nga kasakupan. Mao ni akong pangutana, para asa man ang inyong pagsangyaw diha? Manghatag pa mo mga bugas, mga tinapa, kung sa pa diha para lang naay maminaw ninyo na lay pasakop sa inyong simbahan. Para asa man na kung pwede ra man dito maluwas kung walay relihiyon o pundok na itong pasakupan. Ano akong pangutana pinangga? Kung mao man na. So, kung mingon ta nga, walay pundok nga makaluwas o walay di na kinahanglan ang pundok para kita maluwas, nan nga kung nagtukod pa madag atong pundok. Ano man dahil dili na ta magtukod og pundok kung nana magaling atong baruganan. So kung pangutana, para asa man ang inyong pundok? Para asa man ang pundok na inyong kasakupan karon? Nganong gusto man mga modaghan ang inyong mga membro? Nganong kasigya man mo pang-recruit? Mga Katoliko pa din yung mga rekruton. Ano akong pangutana pinangga? Kung pwede raman di ay nga maluwas bisan walay pundok. So, di na kinahanglan mga recruit. Di na kinahanglan modaghan pa atong mga sakop. Di na kinahanglan magsangyaw-sangyaw pa diha, maghatag bugas, tinapa, noodles. Kay di na kinahanglan dai, pwede ra man dita maluwas kung walay pundok o relihiyon nga atong pasakupan. Pero sayop kay na no isuon. Kaya nga naman, ang Ginoo nagtukod jud og iglesia o simbahan. Kung kinahanglan jud ta mapasakop ang simbahan, na kinahanglan ta mo pailawom ani. Kay naa diri ang hingpit nga kaluwasan. Kay gitudloan man ta unsaon pagkinabuhing matarong, unsaon pag simba sa Ginoo, unsaon paglikay sa mga sala, unsaon pagsubay sa maayong dalan aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Pero kung dili ka mapasakop og sa kapundok, labi na kung dili ang pundok nga gitukod sa Ginoo, unsaon man nimo pagsubay sa matarong nga dalan kay wala may nagtudlo nimo, di ba?